Kisto agele go yuchotana kogagon kateunet ne game minister in ministry ne bari psita kalete ne metoreta kepchumba amur komen ko chikandwe ke volate cheba isi ne darniga ko wech kalet ko bendi ko tuitos angatu ke ba emone kagalali en ka satana ga chut betu tab oing rutai tanin en poani ne ba emone ulita kingeni tante tu ke bari psit ne ba galie to le ka magole sta chigili se tsige nai kandwe kilo le nerni ko sulai nyau tike mite chebendi gipto ba toy ngatu. Tuna habari ya kwamba kuna wanaharakati ya kisiasa kwa sehemu hizi ambao wanaita mikutano ya kisiri na ya usiku na hao vijana wakitudanganya kwamba walikuwa wanajaribu kusaidia. Tumesema kwamba kama mtu anaita mkutano kuongelesha vijana na kuwasaidia, hiyo sio jambo yenye unafanywa kwa giza. Na aswa ukipata na kwamba baada ya mikutano kama haya watu wanaporwa na visa vya uhalifu unaongezeka, itamaanisha ya kwamba tunashuku wanaharakati kama hawa, na kwa hivyo kwa sababu uchunguzi unaendelea, wale tutawapata na hatia, aswa wale wanasaidia kufanya uchochezi watachukuliwa hatua.